ନା ନିହାତି 20 ବର୍ଷ ଉପରେ ହବନି ଦୋକାନ 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହି ଲୋକ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଏଇ ଗଳିସନ୍ଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଉନି, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ 18 ନାଇଁ 19 ହେଲାଣି। 19 ବର୍ଷ 19-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ଖାଲି ରୁଟି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ବରା ପିଉଥିଲି। ଆଗରୁ ଖାଲି ତା ଆଗରୁ ରୁଟି ହଉଥିଲା। ଖାଲି ରୁଟି ରାତିଆ କରୁଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଷ୍ଟଫିଂ ସବୁଥିରେ ପୁରା ଭରି ଭରିକି ପଇଛି। ହଉଛି ଯୋଉଟା ଥିଲା ଭେଜ ବର୍ବନ ତାଙ୍କର। हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो केम देखते आपण मैंने आशा करछे आपण माने बहुत भले थिबे। तो एबे समय हलानी 10टा। तो फास्ट चलंतु जीवा टिके झियो को आनिबी। आज तार एक्चुअली 2 जनकर देह खराब हो जाई छटा, तो ताकर मेडिसिन पई भी टिके जीवार अछि। तो आगे ताको जाउछि नै कि आसे, तापर जे मेडिसिन आने पई जेबे एबे दुकान खोल नथिबो ना, तो दुकान खोलो आ टिके जाऊ तो जीवा मेडिसिन आनिया को। तो ये बैटेरीटा नहीं गली, चार्ज नथिला, तो चार्ज लगे दवा। चल जाऊ झीर आने के जो ये ओषटा। ओहो चलছে বেপার। কাল কোয়াড়ে যাইছিলু? বিধারপুর। কালি যাইছিলি বাপ ঘরে। বাপ ঘর বুলিয়া? হ্যাঁ। ইডলি তরকারি এপটে দেখা সে কাল ଗୋଟେ ঘুগুনটা দেখা। छोटिया जगह जति साई लोक जानछन ना, बाहर लोक बहुत कम जानछन। कम मनवाद आइलानी मनवादा आंग दुकान केते वर्ष हलानी कहलो? आंको दुकान केते वर्ष हलानी? मु तो मो हेतु भाई हाल देखियो ना हम तम आम हेतु भाई हम देखो तम ना निहाती 20 वर्ष ऊपर हबनी दुकान 20 वर्ष चालिला। ଓଡ଼ିଆ ସାହି ଲୋକ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଏଇ ଗଳିସନ୍ଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଉନି, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ 18 ନାଇଁ 19 ହେଲାଣି। 19 ବର୍ଷ 19-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ଖାଲି ରୁଟି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ବରା ପିଉଥିଲି। ଆଗରୁ ଖାଲି ତା ଆଗରୁ ରୁଟି ହଉଥିଲା। ଖାଲି ରୁଟି ରାତିଆ କରୁଥିଲି। ନା ରାତିଆ ବରା ପିଆଜ ତ ମୁଁ ବି ଖାଏ ଆଗରୁ। ହଁ ସେ ତାପରେ ପରେ କରିବା। ସକାଳ ଟାଇମ ରେ ହଉଛି କେଇଟାରୁ କେଇଟା ତୋର ମାନେ ଇଏ ସେଇ ସକାଳ 8ଟା ବେଳୁ 11ଟା 12ଟା ଯାକେ ଆଉ। ଆଗରୁ ଦିନ ରାତି ବି କରୁଥିଲା, ଅବିକା ଦେହ ଫେହ ଭଲ ରହୁନି ବୋଲି କରୁନି ଆଉ। ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ କରିପାରିବି। ଆଗରୁ ଚକୁଳି ଫକୁଳି ବି ହଉଥିଲା, ଆଉ ଚକୁଳି କରୁନୁ ନା? ଦୋକାନ କେହି ପାଇବେନି ତୋର, ଯିଏ ମନିଆ ମା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପଚାରିବ ଥରିଆ ସାହିରେ ଲୋକ କହିବେ ନା ମନୁଆଦା ମନିଆ ମା କହିଲେ ସବୁ ଜାଣିବେ ନା। फेमस दुकान मनिया मार फेमस दुकान बरा पेज दुकान जब ट्राई करना आसिक ट्राई कर तोरे ऐसा छक जहाँ पचार मनिया मा जलिखा दुकान कौटा से कहीदेवे कि साइन बोर्ड किसी ना, साइन बोर्ड फोर्ड किसी ना। जय जगन्नाथ। छोटिया टीण घर तार चलई आगुरी यहाँ चाल घर थिला, टीण पकई देछ। चालू चालू से 3टा झुआ बाय कर साइलु ना। आओ चालू। हाँ हाँ झुआर मरा ही बोली भी ना कही दउछे एठी। मना दे आगुरु जेंता टेस्ट तला एबे सही ना, एबे चेंज चांज हे गलानी क्वालिटी क्वांटिटी रे? पेज ठीक अछि, टेस्ट ठीक ठाक अछि तो? हां का वर्ष मास 2.5 लगिता दब राति रे दब खाइया खोलानी भजाटा आइगले सतो को भजा छचिंद्रा भजा और भिंडी आलू फळ आ आंबो भी अछि। ओ भोक गलानी ये कौन डाली खाली हे गलानी जोर सिजा भोक गलानी फ्रिज रे कौन अछि खाइया एटा खाली पेपर बोर्ड आनथिलु सब थुआ अछि।
चॉकलेट किए आइले चॉकलेट नाना आंचन हौ गोटा खाई दउछ खाद्य ଟିକେ ଭୋକ आ के समय लाग्यो भोक लागलानी केतବେଳେ ଖାଇବାକୁ ହବ ଭଜାଟା ସିଝିଗଲେ ହେଇଗଲା प्रथम आमर आज ହେଇଛି ଭାତ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ବଡି ତରକାରୀ ଏପଟେ ଏଇଟା କଣ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା କି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇ ଦେଖିକି ଗେସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କଣ ଆଉ ନା ଯେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କଣ ସବୁଦିନ ଯେ ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଣିଥିବ ସେଇଟା କଣଟା ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା तो फ्रेंड्स जिम जाइए एबे पळै आसीची तो 7टा पर हे गलानी जिम आसले पर मत भूख लागे जोरसोर होला तो कौन करिया घर भी किसी पाटरे पकेला भले जिनस नाही तो मो झियो कहला टिके खाया को इच्छा होची साधारे माने कोन फास्ट फूड टाइप रो जिनस जेमती कोन कहले मु जो दुकान पे जाउची हरिपुर से दुकान ने बहुत वेराइटी कर माने चाउमीन रोल तो समस्त पकोड़ा करंदी साधारे तो से माने ताकर बहुत प्रकार आइटम जदी सब सजाइतो काचर म आपन देखि दे वीडियो ता तो प्रबल आइटम थाए तो बहुत बढ़िया टेस्ट भी लगे भल कम प्राइस रे भी बढ़िया लगे टेस्ट तो हरिपुर आपण जदि हम दुकान टा जाऊे जदि खोला थी कौन जानी ना देखदेवी दुकान सामनाटा तो चलन जा केम छिड़ा है चुपचाप हो शुणुची कथा खाइबू आज कौन खाइबू से बर्गर भाया गोटे तार गोटे आइटम हुए गोटे रोल भाया केते भेराइटी कौन अच्छी देखिया जहाँ थी आनिया आउ ना खाइबा आउ तमे कौन खाइबो ତମେ ଯାହା ଖାଇବ ନେଇ ଆସିବ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି आद्या सुना ए चुचुमा पकई देला चुचुमा आई देखो चुचुमा तले पकई सेटा खाइया बाहरला माड खाइबू खाली खाली माड खाइबो ना ना ए आद्या कौन नौजी देखो सी बुली बुली एइता हे टाटा कदे कौन दउची गोटे ମାଛ ଦେଲାଣି ନିଅ ମାଛ ଖାଇ ଦିଅ आमे कोडे गल्ले खाली अनैबो वर्षा पागड़ा कर बढ़िया पवन दौर बाहर माँ ढाकुले भेज कर्नर मंदिर फ्रंट रे दुकान टा पिठापुर कौन हबू कौटा तू से दिन खाई नथिलु एटा लेइथिले सर बड़ा पोखरी देख देखिलु केते पानी आ भीतर देखु केते बड़ा पोखरी କେତେ ଅଳିଆ ଅଛି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ପତଞ୍ଜଳି ଝିଅର ଏଇ ବିସ୍କୁଟଟା ଖାଏ ତ ଦୁଧ ବିସ୍କୁଟ ତ ଏଇଟା ପୁରା ଅଠାର ନେଇଗଲି ଚାଲ ଯିବା ନେଇକି ଆଣିଛି ଯୋଉ ଇଏ କ'ଣ କହିଲ ପତଞ୍ଜଳି ଯାଇଥିଲି ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି କ'ଣ କହିଲ ସେଦିନ ଯୋଉ ଆଣିନଥିଲି ସବୁ ଭେଜର ଯୋଉ ମିଶାମିଶି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ କଲା भाई देखी पारे टोटाल प्लेटा तो यहीटा हूँ जोटा थिला भेज बर्बन तांकर माने एटा बड़ साइजटा पूरा रोचे गोटाए लोक जब खाइब पेट फुल पूरा बाकी एटा अच्छे गोल्ड कॉइन तांकर छोट छोट दीटा एटा गोटे बाकी एटा हूँ बार्ली तांकर पनीर स्टिक जोटा एटा आउ एटा जो रहा एटा हूँ मशरूम स्टिक गोटा खाली टेस्ट करने आनी बाकी एटा रहा चिली कोन तांकर एटा बाकी एपट सालाड सब देख पार्थिव तो ये भाई गोटे गोटे सबुथ मुझे टेस्ट करी आपन को कहे कौटा केमती कौन लगुच बाकी एटा तो आप जानी जो कहले आपन को पिठापुर जो दुर्गा घर तांकर अच्छी तो
ତ ଦୁର୍ଗା ଘର ସାଇଡରେ ହିଁ ଦୋକାନଟା, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଢାକୁଲି କଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭେଜ କର୍ଣ୍ଣର ନା କଣ, ତ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେ, ଆଗରୁ ବି ଆଣି ଖାଇଛି ହେଲା। ତ ଭେଜ ବର୍ବନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ, କି ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ବି ନଥିଲା, ଏ ଦିଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି। ତ ସବୁଥିରୁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି କହିଦେବି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା। କାଟିଦିଅ ପୁରା, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଛି ନା, ଏକାଥରେ ନହେଲେ ଖାଇ ହବନି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଷ୍ଟଫିଂ ସବୁଥିରେ ପୁରା ଭରି ଭରିକି ପଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପୁରା ପନିର ଫନିର ସବୁ। ନା ନା ମାମୁନ ଖାଇବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ, କଣ ଆଜିରେ ଅଛୁ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସୁନାଟା ଖାଉଛି ମୁଁ, କଣ ସୁନା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ବାହାରିଛି ଆଉ। ନାଇଁ ପନିର ଫନିର ତା ଦେହରେ ସବୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, କଣ କଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଗରୁ ତ ଖାଇଥିଲି ଏଇଟା, ଆଜି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ଚିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଚିଲି କର୍ଣ୍ଣଟା। ତା ସହିତ ସାଲାଡ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆଠାରୁ ଚିଲି କର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଏଇଟା ଭାଇ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା। ଆଉ ବର୍ବନଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବର୍ବନଟା ମୁଁ ତ ଚାଖିନି, ଏତେ ବଡଟା ହେଇଛି ଯେ, ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଷ୍ଟଫିଂ ଆ ଭିତରେ ପଶିଛି, ଜାଗା ହବନି ଏକାଥରେ। ଯାହା ବି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ଭାଇ ବେଷ୍ଟ। ମାନେ ବାକି ସବୁ ଖରାପ ନୁହଁ, ବାକି ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡେ ବଡ ସାଇଜ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ବାଲି ଯୋଉ ପନିରଟା, ବାସ୍ ଟପିଂ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗୋଟିକେ କେଡେ ବଡ ପନିର। ପନିର ବାଲି ପନିର ବି ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ସରି ବାଲି ପ୍ରନ୍, ମାନେ ପନିର ବାଲିଟା ଯୋଉ ବାଲି ପନିର ଯୋଉ ଅଛି ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରୁନି, କଣ ନାଇଁ କଣ କହିଦଉଛି। ବାଲି ପନିରଟା ଯୋଉ ଅଛି ଭାଇ ଏ ବି ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ଆପଣ ହାଇଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ଫଟାଫଟ। ମୋ ମାମୁନ କଣ ଧରିଲେନି, କୁନୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ, ୟମି। ତ ସବୁ ୟମି ଆଉ। ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ଚାଖିଲ, ଗୋଲ୍ଡ କଏନଟା ଏଇଟା ଭାଇ ମତେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି? ବଢିଆ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ, चलो खाइए। नाटा सेमते दिया है गोल्ड कॉइन है। तो फ्रेंड्स मस्त खिया पिया सरीगला। तो एबे मु चली एडिट करबी। जदि आपन को एई भलिया खाइबा जदि पसंद आसुची माने कटक रे आपन देखुछन मते किए, तो आपन चाहिले भेज कर्नरटा सेटा आपन जाई के आनी परिबे आराम से। तांकर बहुत सारा अछि, आपन वीडियो चाहिले लिस्ट देखि परिबे पॉज करिके, माने बहुत सारा अछि तांकर आइटम। तो एटा पिठापुर तांकर जो माने पूजा मंडप अछि ता साइड रे ही जो गोटे मंदिर अछि तारी साइड रे, तो आपन चाहिले जाई के आनी परिबे। तो आज पई एमति किछ थिला। तो व्लॉग टे आपन जदि भलो लागि तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करि दियंतु। तो रहूची नेक्स्ट वीडियो देखा बा। बाय बाय।